चिल्ड्रेन आज आम माने जो आमर CHSE पैटर्न रो प्लस टू पिलांकर जो सेकेंड चैप्टर अच्छी दैट इज प्रोज रो ऑन एग्जामिनेशंस से चैप्टर टाको स्टार्ट करवा स्टार्ट करने पूर्वर मीन्स मु समस्त को रिक्वेस्ट करुच्ची कि मु जहाँ भी एक्सप्लेन करुच्ची तुम मानक जदि भी किसी प्रॉब्लम होउची जदि भी तुमको बुझीबारे किसी भी असुविधा होउची देन प्लीज मते कमेंट करके कहब ताकि मु नेक्स्ट वीडियो कला बेले आउ टिके तुम मानक प्रिसाइजली जिनसटा को बुझे पारि सो दैट एट वंस माने थरे ही वीडियो देखला परे यू कैन माने एमती तुम माइंड रे से जिनसटा सेट हो कि एग्जाम्स रे किसी भी क्वेश्चंस आसु रिलेटेड टू द चैप्टर देन यू विल बी इजीली एबल टू आंसर माने तुम इजीली आंसर करि परिबो से सब चैप्टर्स गुडा को सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आमे आम सेकेंड प्रोस चैप्टर टाको स्टार्ट करवा दैट इज ऑन एग्जामिनेशंस आउ ऑन एग्जामिनेशंस जो प्रोज अच्छी से प्रोज जो किए लिखी ऑथर का नाम हूँ विंस्टन एस चर्चिल ऑथर का नाम कौन विंस्टन एस चर्चिल ऑन एग्जामिनेशंस माने कौन माने ऑन एग्जामिनेशन व्हाट इज एक्चुअली ऑन एग्जामिनेशन माने एग्जाम बेले एग्जाम माने एग्जाम हॉल रे ऑन एग्जामिनेशन हॉल इन एग्जामिनेशन हॉल माने सेत बेले आम माइंड रे कौन कौन सब चले आमे माने केमती आम प्रिपरेशन ता आम माइंड को केमती एनहांस करे कि आमे एग्जाम हॉल रे हमको जिते फर्स्ट क्वेश्चन पेपर मिले फर्स्ट 15 मिनट्स जो टाइम मिले हमको क्वेश्चन पेपर रीड कला बेले से टाइम रे आमे कौन कौन सब करूँ माने आमे तो खाली क्वेश्चन पेपर धरिकी बसी कि रहू ना आमे से क्वेश्चन पेपर को रीड कला परे जो आंसर्स हमको पूरा क्लियरली पूरा भल भाव आसू थाए जो आंसर्स गुड़ा को आमे से आंसर्स गुड़ा को फर्स्ट माने टिक करूँ पेंसिल रे मार्क करूँ सो दैट से आंसर सब को आमे फर्स्ट अटेम्प्ट करदेबू तापर वी विल गो टू द आंसर्स विच माने जोटी की राइटिंग स्किल्स अच्छे गोटे इनोवेटिव राइटिंग दरकार पड़ो से सब पोर्शंस को जाऊ तो ये आम ऑथर जी अच्छा विंस्टन एस चर्चिल से विषय रे ही डिस्कस करिसेंती तो फर्स्ट आम ऑथर विषय किसी जानी नबा आम ऑथर जी अच्छा विंस्टन एस चर्चिल तांकर पूरा नाटा है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल पूरा नाटा है सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल तांकर जन्म होता 1874 आउ तांकर मृत्यु होता इन द ईयर 1965 ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थिले बट केते थर होते से प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस दुई थर इन द ईयर 1940 टू 45 1940 रु 1945 भितर जो 5 वर्षर जो आमर गवर्नेंस बॉडी जो प्राइम मिनिस्टर होते सॉरी चिल्ड्रेन आउ सेकेंड होते से 1951 रु 1955 पर्यंत a noted sportsman and orator Churchill was also an officer in the माने गोटे नोटेड माने स्टेट्समैन माने गोटे स्टेट रो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हवा सत्वे भी सीए ब्रिटिश आर्मी रो ऑफिसर भी थिले सी गोटे हिस्टोरियन थिले ओके अ राइटर माने जमती ए ऑन एग्जामिनेशंस लिखिचंती तांकर आ बहुत सारा वर्क्स सब अछि ऑन एग्जामिनेशन जमती अ राइटर एंड एन आर्टिस्ट कहाँ को कह जे निजे परफॉर्म करते से कह जे आर्टिस्ट ही वाज रिवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1953 आम जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सर विंस्टन नोबेल प्राइज पाइले नोबेल प्राइज कोथरे पाइले इन लिटरेचर इन द ईयर 1953 At Horror is an excerpt from chapter 2 of Winston S. Churchill's autobiography. At Horror तांकर जो नोवेलटा अच्छी At Horror was an excerpt
what do you mean by excerpt? Excerpt ମାନେ excerpt from chapter 2 ସେଠି mention କରାଯାଇଛି it was just an excerpt ମାନେ ହେଲା a small extraction ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ portion ମାନେ extract ମାନେ କେମିତି କହିଯିବା ମାନେ extracted from something like କୋଉଠୁ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର extraction ସେଟା ମାନେ at horror is an excerpt from chapter 2 horror of Winston S. Churchill's autobiography a roving commission by early life 1930 ମାନେ and horror ଟା ତାଙ୍କର roving commission by my early life ରୁ ଗୋଟେ extraction ଥିଲା ଓକେ ଆମେ ଅଥରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଗଲେ नेक्स्ट आम चैप्टर को जीवा दैट इज यूनिट 1 वार्म अप आम कौन देइछंती एग्जामिनेशन फॉर मेनी आर नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस तमाने कौन एग्जामिनेशन समस्त को एग्जाम्स दबा भल लगे माने बहुत कम लोक अच्छा जहाँ को एग्जाम्स दबा भल लगे सब लोगों को एग्जाम्स दबा भल लगे the apprehension of not doing well makes even bright students anxious माने पिलांको मनर जो डरटा थाए कि whether I'll be able to perform माने whether से माने ए एग्जाम्स टा भलरे करि पारिबे कि नै प्रीवियस एग्जाम्स थारु कि नै सेही सब जिंसर जो डरटा थाए तांको मनरे ताकू कुआ जाय कोन ना सेटा भी गोटे माने तांको मनरे गोटे डर नै आसे तो सेटा सब थाए एग्जाम हॉल रे माने एग्जाम्स टाइम रो जो प्रेशर गुडा थाए सोटा सब read the following unit of the text and note how the writer took his entrance examination to horror ओके आमे ए माने जो टेक्स्ट पढ़िले आमे जानि परिबा कि हमर जो राइटर अछंती सर विंस्टन तांको एग्जामिनेशन तांको पय केमती गोटे हॉरर माने कोन गोटे डर तांको जो एग्जाम फियर टा जो थिला एंट्रेंस एग्जाम फियर टा सेही विषय से माने हमर ए चैप्टर से हमकु जणैछंती सो द टेक्स्ट हमें नेक्स्ट द टेक्स्ट पढ़िबा सो टेक्स्ट से फर्स्ट लाइन में मेंशन करिसेंती आई हैड स्कैर्सली पास्ड माय 12th बर्थडे व्हेन आई एंटर्ड the inhospitable reasons of examinations through which for the next 7 years I was destined to journey माने से तांकर माने से कहउचंती कि एट दैट मोमेंट जो एग्जाम्स ऊपर से जो ऑन एग्जाम्स ऊपर जो तांकर प्रोस्टा लिखी जंती तो सी जो टाइम पीरियड रो लिखी जंती तांकर लाइफ रो जो टाइम पीरियड को मेंशन करी जंती दैट इज नथिंग बट जस्ट तांकर 12th बर्थडे से कंप्लीट करी जंती आउ से गोटे एमती एग्जामिनेशन माने एग्जामिनेशन रो रीजन को जाकी पहुंच जंती जोटी कि नेक्स्ट 7 इयर्स पर्यंत तांकू गोटे से जो लाइक 12th एट द एज ऑफ 12th हमें कौन पास करू इट मे बी लाइक 8th पास करू हमें तो 8th पास कला परे सीए माने तांको ऊपर गोटे बर्डन गोटे गोटे माने गोटे डेस्टिनेशन दिया जाइतला तांको गोटे गोल दिया जाइतला जहाँ को तांको फुलफिल करिवार थिला आ जो गोल को फुलफिल करिया को हेले तांको बहुत सारा एग्जाम्स दबार थिला तो एग्जाम्स जो दबार थिला से जिनसरा से कहिसंती नेक्स्ट 7 इयर्स पर्यंत तांकर लाइफ रो सब रूटीन्स पूरा फिक्स थिला तो these exams were a great trial to me माने ए एग्जाम्स गुडा तांको पे पूरा नुआ थिला माने जो ट्रायल जेमति कोंदी न्यू ट्रायल करिबा ओके the subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least माने जो सब्जेक्ट्स गुडा वो जो सब्जेक्ट्स गुडा ऊपर एग्जाम्स होउथिला that was less माने fancied माने less fancied in sense एग्जाम माने आम राइटर को आम ऑथर को माने सर विंस्टन को से सब्जेक्ट्स गुडा माने बहुत कम पसंद आसुतला माने जेमती मैथ्स किसी किसी पिला को मैथ्स एग्जाम्स दवा बहुत भल लगे किसी किसी पिला को मैथ्स एग्जाम दवा बिल्कुल ही भल लगे नहीं तो से हिसाब रे
I would have liked to have been examined in history, poetry and writing essays. ଆମ ଅଥର କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ଏସେଜ୍ ମାନେ କେମିତି ଏସେ ଲେଖା ହବ ସେଇ ଉପରେ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରାଯାଉ. The examiners on the other hand were partial to Latin and mathematics. ମାନେ examiners ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ examiners ଗୁଡ଼ା ମାନେ examiners ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଏଟ୍ରି ଆଉ ରାଇଟିଂ ଏସେଜ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଲାଟିନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ. and there will there will prevail. ଓକେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଉପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହେବାର ଥିଲା. Invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer. ମାନେ ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟସରେ ସେ କେବେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ମାନେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରି ଆନ୍ସର ସେ କେବେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତିନି. ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟସରେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତିନି. ଓକେ, I should have liked to be asked to say what I knew. ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା କି ତମେ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ସିଏ ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ. ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ନଲେଜ ଥିଲା, ମାନେ ପୋଏଟ୍ରି ଉପରେ ନଲେଜ ଥିଲା, ରାଇଟିଂ ଏସେଜ୍ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଇଜିଲି. They always tried to ask what I did not know. ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମିନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅଥର ମାନେ ସର୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍କୁ ଜଣା ହିଁ ନଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ହିଁ ନଥିଲା. When I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ willingly ନିଜ ମାନେ ନଲେଜଟାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳକୁ ଏକ୍ସାମିନର୍ସ ବିଲକୁଲ ବି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ, ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ. This sort of treatment had only one result: I did not do well in examinations. ମାନେ ଏମିତିଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ସ ସେଠି ଅଣ୍ଡରଗୋ କଲେ ସେ ସେଇଥିରୁ ପୁରା ଜାଣିଗଲେ କି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତାର ମେନ୍ ସେଟା କେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏମିତିଆ ଟାଇମ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ପରଫର୍ମ, ଏକ୍ସାମିନି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମିନି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖନ୍ତି, ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାନ୍ତି. ଓକେ, ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ମାନେ ସେ ଜାଣିଗଲେ କି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି. This was especially true of my entrance examination to Horo. ମାନେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡର ପାଲଟିଗଲା. ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ସକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା. The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ୱେଲଡନ୍, ସିଏ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଥିଲା. ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ କି ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟିକୁ ଜଜ୍ କଲେ. କାହା ଆବିଲିଟିକୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଥର ଅଛନ୍ତି ସର୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍, ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟିକୁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡନେସ୍ରେ ଜଜ୍ କଲେ. This was the more remarkable because I found unable to answer a single question in the Latin paper. ମାନେ ସେ ଯାହା ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ଯାହା ଅଣ୍ଡରଗୋ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ପୁଟିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପାର୍ଟ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ ପେପରରେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର ମାନେ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ. ସେ ମାନେ ପେପରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପେପରର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥାଏ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର କରିପାରିନଥିଲା. ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ରିମାର୍କେବଲ୍ ଥିଲା. ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ହି ନ୍ୟୁ କି ମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର କରିପାରିବି ନାହିଁ. ଆଇ ରୋଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେଜ୍. ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ଦିଆ ହୁଏ ତ ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁ,
आम ना रोल नंबर सब्जेक्ट सेक्शन क्लास एगुड़ा सब मेंशन करू तो से हिसाब से आम ऑथर जी थिले सर विंस्टन कौन कले तांको नाटा लिखिले टॉप at the top of the page. I wrote down the number of question, that is 1 माने से क्वेश्चन नंबर लिखिले आमे जेमती सब क्वेश्चन स्टार्ट करिया पूर्वरु क्वेश्चन ना नंबर लिखिकी तार बिट रा नंबर्स लिखिकी आमे आंसर करू से हिसाब रे सी भी सेमती स्टार्ट कले आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई पुट अ ब्रैकेट राउंड इन दस माने जो ब्रैकेट शो करछन जेमती माने किछि टाइम परे किछि माने किछि टाइम परे आफ्टर माने नंबर लिखि सार नंबर लिखि सारिवार किछि टाइम परे से कोन कले गोटे ब्रैकेट पुट कले कोड ब्रैकेट पुट कले जो नंबर लिखितिले ता से नंबर को गोटे ब्रैकेट भितरे रखिले but thereafter I could not think of anything connected with it that was either relevant or true माने ता परे से क्वेश्चंस देखिगिरी तांको मन रे सेमती किछि आंसर ही आसिलानी जोटा कि तांको लागिला कि हां ए आंसर लिखिले मते मार्क्स मिलिबो कि ए आंसर टा ए क्वेश्चन पई ए आंसर टा हबो तांको किछि मिलिला ही नै से किछि भाबी भी पारलेनी incidentally there arrived from nowhere in particular a blot and several smudges. I gazed for 2 whole hours at this sad spectacle and then merciful ushers collected my piece of full scap with all the others and carried it up to the headmaster's table. माने 2 घंटा काल से एग्जामिनेशन हॉल रे माने चुपचाप ही बसिले ना किछि लिखिले आंसर्स तो आसुनी लिखिबे कोन तो तापरे कहला से जस्ट सेमती ही बसी थांती माने हेड जो एग्जामिनर्स मानकर मुह चांगिरी 2 hours परे जितबले एग्जामिनेशन ओवर हला पूर्व जो बेल्ट हला सेतल को टीचर्स माने कोन करे एग्जामिनर्स कोन कले ना आसिले समस्त पेपर कलेक्ट करेंगे एटी फुल स्कैप माने खाली पेपर माने विदाउट रिटर्न माने साधा पेपर किछि लेखा हैनी किछि माने मार्क करा हैनी हला से समस्त पेपर कलेक्ट कले समस्त पेपर सहित आम ऑथर जी थिले आमर स्पेंसन कर माने नै कि गले तांकर माने पेपर जो एग्जामिनेशन पेपर टा को नै कि गले कोड की नहीं गले टू द हेडमास्टर्स टेबल माने हेडमास्टर को टेबल को से क्वेश्चन पेपर टा को नहीं की गले माने जो आंसर शीट्स गुडा को नहीं की गले it was from these slender incidents of scholarship that Dr. Weldon drew the conclusion that I was worthy to pass into horror माने एई सबु माने जिंस देखि सरला परे तांकर हेडमास्टर जो थिले डॉक्टर वेल्डन से गोटे कंक्लूजन ड्रा कले कि ये केबे भी पास करि परिबे नाही कोडी पास करि परिबे ना हॉरर को पास करि परिबे नाही तांको मन रे जो डरटा अछि से केबे भी ताको ओवरकम करि परिबे नाही I was very much to his credit. It showed that he was of one capable of looking beneath the surface of things. माने जेतबळे से जानि गले कि डॉक्टर वेल्डन कोन भाबुछन्ती तांका विषय रे से काहे कि एग्जामिनेशन हॉल रे एमती माने विदाउट राइटिंग बिना लिखि कि पेपर टा सबमिट करले जेतबळे कि हम ऑथर जानिले कि डॉक्टर वेल्डन से जिंसटा बुझी सरचंती तो तांको बहुत खुशी लागिला कि तांको हेडमास्टर तांको कैपेबिलिटी को तांकर जो कैपेबिलिटी एक्चुअली जो कैपेबिलिटी अछि सेही जिंसटा को चिन्हिगिरी तांकर जो इनकैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट न करिगिरी कलेनी अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशंस माने से तांको हेडमास्टर को डिस्क्राइब कले केमते डिस्क्राइब कले कि तांको हेडमास्टर को पेपर मैनिफेस्टेशन को बिलीव कर मैनिफेस्टो में पेपर रे जहाँ लिखिकी दिया हुए पेपर रे जहाँ हमें ये करके दो से जिनसटा को बिलीव न करिकी से पिलांकर एबिलिटी ऊपर बिलीव कले आई हैव ऑलवेज हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम माने तांको मन रे माने हम ऑथर को मन रे तांको हेडमास्टर को प्रति सब बेले बहुत ही रेस्पेक्ट रहिला
In consequence of his decision, I was in due placed in the third or lowest division of the fourth or bottom form. In the consequence of this, ମାନେ ତାଙ୍କ decision ହିସାବରେ I was due course placed in the third or lowest division of the fourth or bottom. ମାନେ ସିଏ ସବୁଠୁ last division ଯୋଉଟା third ହଉ fourth ହଉ या last of fourth ହଉ କି bottom ହଉ ସେଇ division ରେ ସେ ରହିଲେ. କିଏ ରହିଲେ ନା ଆମ author. The name of the new boys were printed in the school list in alphabetical order, and as my correct name Spencer Churchill began with an S, I gained no more advantage from the alphabet than from a wider sphere of letters. ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାର୍କସ ବୋର୍ଡରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ଡିସପ୍ଲେ କରାଗଲା. सो लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे भी हो जहाँ ना सबुठु फर्स्ट रे थाए तो आमे बाबू की ही मे हैव माने सी बोधे बहुत अधिक मार्क्स रखिछन्ति सेतमै तांकर नाटा फर्स्ट रे आसी सो सेही हिसाब रे तांको भी सेमति फील हैला कि जेहेतु मो ना स्पेंसर चर्चिल माने मो ना जेहेतु एस रे स्टार्ट होउची तो मु अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे भी किछि एडवांटेज गेन करिनी कि मो ना बाय चांस ऊपर जदी आसी जिवो alphabetical order रे भी I was at the bottom माने सीए लास्ट आड़े ही थिले. I was in fact only two from the bottom of the whole school, and these two I regret to say disappeared almost immediately through illness and some other causes. माने तांको ना मात्र दी जनक लास्ट दी जनक ना ऊपर थिला आउ जो ना गुडा डिसअपियर हे गला कहीं डिसअपियर हे गला बिकॉज दे कुड नॉट अटेंड द एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज माने किछि पर्सनल इश्यूज जोगु से माने एग्जाम्स अटेंड करि नथले आउ माने कि इलनेस जोगु एग्जाम्स अटेंड करि पारि नथिले तो तांको नाटा कोन हे गला ना जहां भी से थिला दी जनक ना उपरु दी जनक माने बॉटम 3 रे थिला से पूरा बॉटम को पळे आसीला. The horror custom of calling the roll is different from that of Eton. Horror custom माने कोन horror रे तांकर जो custom थिला जेमती roll calling जेमती हमें attendance roll calling is nothing but attendance नवर system टा Eton थारो अलगा थिला. At Eton the boys stand in a cluster and lift their hats when their names are called. Eton रे कोन होतला कि जेतबेले तांका ना डका होतला जेतबेले तांको अटेंडेंस नबाको तांका ना अनाउंस करा होतला तो बॉयज माने कोन करतले से जो क्लस्टर रे छिडा हितांती गोटे ग्रुप रे जो छिडा हितांती से ग्रुप रे से माने तांका हैट को उठांती हैट्स ऑफ करंती तो सेही थ्रू तांका अटेंडेंस नै आइतला. हरो दे फाइल पास्ट अ मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन. माने हरर रे कोन हुए गोटे मास्टर को पाखरे गोटे फाइल थाए जोथरे कि पिला मानकर ना रोल नंबर माने अल्फाबेटिकली ऑर्डर रे दिया हिता और सेही जगह रे तकर अटेंडेंस और रोल कॉल टा हुए. माय पोजीशन was therefore revealed in its somewhat invidious humility. माने तांको ना जतले माने डका हैला तांका ना एमतिया जगह रे थिला कि जो जतले तांका ना डका हैला से बहुत humiliated फील कले because it was at the bottom or we can say it was at the last. It was the year 1887. Lord Randolph Churchill had only just resigned his position as the leader of House of Commons and Chancellor of Exchequer, and he still towered in the forefront of politics. माने सेही वर्ष 1887 रे Lord Randolph Churchill, I think this may be some relative of our author ମାନେ author के रिलेटिव बोधे थिबे बट जहाँ भी हो सी कौन करतले ना रिजाइन कोन करतले ना जो लीडर थिले हाउस ऑफ कॉमन्स और चांसलर जो लीडर से थिले सेउटू से रिजाइन करतले एंड तो एक्चुअली कौन हितला ना तांकर जो माने हमर जो लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल जो थिले सीए जेहेतु हाउस ऑफ कॉमन्स और चांसलर ऑफ द एक्सचेकर जो लीडर थिले से सेथ्रु
रिजाइन दे देथिले रिजाइन देला परे भी से किंतु पॉलिटिक्स रे सब बेले फ्रंट लाइन रे थिले in consequence large number of visitors of both sexes used to wait on the school steps in order to see me march by and I frequently heard the irrelevant comment why he is last of all ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ କାହାକୁ ରାଣ୍ଡଲ୍ଫ ଚର୍ଚିଲଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ବଏଜ୍ ଗର୍ଲସ ବୋଥ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟୁରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ଆମ ସୋ କଲ୍ଡ ଆୱାର ଅଥର ଡକ୍ଟର ସର୍ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିକିରି ସେ ଷ୍ଟେର୍ସକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟେର୍ସରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗର୍ଲସ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ମିଟ୍ କରିବାକୁ କାହାକୁ ନା ରାଣ୍ଡଲ୍ଫ ଚର୍ଚିଲଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତ ସିଏ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିଏ ଆମ ଅଥର ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ସିଏ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି why does he why he is last all of all ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ କାହିଁ ଥାନ୍ତି ଓକେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଅଥରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଓକେ ନାଓ ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ଟେକ୍ସଟର ମୁଁ ମାନେ ସମରିଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ହୋପ୍ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ but next we'll go to the glossary means meanings okay inhospitable ମାନେ କ'ଣ ନା unfriendly ମାନେ ଯୋଉ environment ଟା ତମକୁ suit କରୁନି ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ inhospitable invariably ମାନେ always ମାନେ invariably ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହବନି ସେଇ ଜିନିଷଟା variably ମାନେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି vary କରୁଛି but invariably ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ always ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ incidentally by the way incidentally ମାନେ କ'ଣ by the way ମାନେ incident ମାନେ by horror ମାନେ କ'ଣ an English public school for boys in the towns of horror in north western London ମାନେ ହରର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ନାଁ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେଶାଲି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ସେଟା କୋଉଠି ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଥିଲା ନା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନରେ ସେଟା ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଥିଲା blot or smudges means drops of his tears have made stains on paper ମାନେ drops ମାନେ blots and smudges ରେ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ମାନେ ସେ ପେପରରେ ଷ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ ଆମ କପିରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେନ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ପେକ୍ଟିକଲ ମାନେ ସାଇଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟିକଲ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଓକେ ଅଶର ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ସକୁ ମାନେ ଇନଭିଜିଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ୟା ଫିର୍ ଏକ୍ସାମିନର ହିସାବରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କୁହାଯାଏ discernment ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନବା ଓକେ the third division of the fourth ମାନେ third section of standard 4 the third division of the fourth ମାନେ କ'ଣ ହେଲା the third section of standard 4 in invidious humility unenviable humbleness ମାନେ humble request କରିବା କାହାକୁ humbly request କରିବା Lord Randolph Churchill the father of Winston Churchill Lord Randolph Churchill କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସିଏ as I told you କି ମାନେ ସିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମାନେ relative ହେଇପାରିଥିବେ but he was not a relative he was the father of ଆମର Winston Churchill ଆମ ଅଥରଙ୍କର father ଥିଲେ Lord Randolph Churchill then is irrelevant comment ମାନେ disrespectful remark ମାନେ ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ରିମାର୍କରେ ତାଙ୍କ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଶୋ କରିନାହାନ୍ତି ଓକେ ଦିସ୍ ମେକ୍ସ ମି କମ୍ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 1ର ଟେକ୍ସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ in the next ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ 2ର ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଅଛି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି with its meanings ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ଯଦି ବି କାହାକୁ କିଛି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ୟୁ ମେ କମେଣ୍ଟ ମି କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ତମକୁ ମାନେ ଫର୍ଦର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ
if जदि भी किसी पोर्शन बुझा पड़ुनी then तम मैंने मते comment section रे से question करी परिबो. I will definitely reply to it. So till then, thank you, and do like, share and subscribe the Imperial Institute channel. Thank you.